kay former President Duterte, sino ang itinuturing na pinakamatandang pangulo sa edad na 65? A. Fidel Ramos, B. Jose Laurel, C. Joseph Estrada, or D. Sergio Osmeña? Agad-agad! Jeric, ikaw naman, kayo mo ipapasa yung tanong na yan. Tony. Okay, Tony, bukod kay Pangulong Digong Duterte, sino ang tinuturing na pinakamatandang pangulo sa edad na 65? A. Fidel V. Ramos, B. Jose P. Laurel, C. Joseph Estrada, or D. Sergio Osmeña? Agad-agad. D. Sergio Osmeña. D. Sergio Osmeña. Alamin natin. Amiga! Board na board! Sergio Osmeña!